आज आम यही भिडियो षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहिर ओडिशार संस्कृति विषय क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। एक नंबरटी कही उत्तर कुह। क नंबरटी कही संस्कृति कहले आमे कौन बुझू। आंसर संस्कृति कहले आमे सामाजिक जीवन में परंपरा आदर्श और रीतिनीति को बुझी था। ख नंबरटी कही देश देश बा जाति जाति मध्य संस्कृतिगत पार्थक्य कहीं रहे। आंसर विभिन्न जातिर आदर्श चिंताधारा ज्ञान सृजन शक्ति और आत्मविश्वास रे पार्थक्य थिबारु देश देश बा जाति जाति मध्य संस्कृतिगत पार्थक्य रहे। ग नंबर विभिन्न पर्वपर्वाणी पालन द्वारा आमर की उपकार हुए। आंसर विभिन्न पर्वपर्वाणी पालन द्वारा सत्य दया निष्ठा पवित्रता आदि गुणर विकास घटे एवं समाज रे परस्पर मध्य मित्रता वृद्धि पाए। घ नंबर ओडिशार सामाजिक और पारिवारिक जीवन मधुर कहीं। आंसर ओडिशार सामाजिक और पारिवारिक जीवन मधुर कारण ओडिया परिवार रे समस्ते परस्पर स्नेह प्रीति और आदर जत्न रे बंधा। एमाने पारिवारिक उत्सव रे आनंद लाभ करती विपद आपद बेले परस्पर को साहाय्य करती। उ नंबर ओडिशार संस्कृति विदेश रे कहीं परिचित। आंसर ओडिशार संस्कृति महान भारतीय संस्कृतिर अविच्छेद्य अंग रूपे यह निजर स्वतंत्र आदर्श और परंपरा को बजाय रखिछि। एहार इतिहास धर्म लोकाचार स्थापत्य भास्कर्य वस्त्रशिल्प नृत्य संगीत एवं सामाजिक तथा पारिवारिक जीवनर महत्व दृष्टि यह विदेश रे परिचित। 2 नंबरटी कही तललिखित वाक्यगुड़िकरू रेखांकित शब्द को उठाई देले ता स्थान रे बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि लेख। क नंबरटी हेब मुनि ऋषि माने ए माटी रे जन्म ग्रहण करी एहाकू समृद्ध करिसंती। ख नंबरटी हेब भारतीय संस्कृतिर आधार हेउची आध्यात्मिकता। ग नंबरटी हेब ओडिशार संस्कृति महान भारतीय संस्कृतिर अविच्छेद्य अंग। घ नंबरटी हेब धर्मपदर कहानी त्यागर एक उज्जवल दृष्टांत। उ नंबरटी हेब बयन शिल्प रे ओडिशा प्राचीन कालरू सारा विश्व रे प्रसिद्धि लाभ करिछि। च नंबरटी हेब विदेश रे मध्य ओडिशार नृत्य कला आदृत। 3 नंबर निम्न चक्र रे थिबा शब्द गुड़िक मध्यरु जेउ गुड़िक संस्कृति को समृद्ध करिछि ताकू संस्कृति सह जोड़ी लेखिबा। आंसर संस्कृति शिक्षा संस्कृति धर्म संस्कृति स्थापत्य संस्कृति चित्रकला संस्कृति संगीत संस्कृति साहित्य संस्कृति आदर्श संस्कृति भास्कर्य संस्कृति आध्यात्मिक। तापर 5 नंबरटी कही ओडिशार स्थापत्य और भास्कर्यर नमूना भाव में किछि मंदिरर नाम दिया जाइछि। सेहिपरि अन्य केतोटी मंदिरर नाम लेखिबा जेपरि एठारे देइछि जगन्नाथ मंदिर लिंगराज मंदिर सेपरि आमे लेखिबा कोणार्कर सूर्य मंदिर भुवनेश्वर राजाराणी मंदिर खिचिंगर किचकेश्वरी मंदिर। तापर 6 नंबरटी कही ओडिशार कारुशिल्प मध्यरु सुना रूपार तारकसी काम अन्यतम सेहिपरि ओडिशार अन्यान्य कारुशिल्पर नाम लेख। आंसर पितलर सूक्ष्म कारुकार्य मृण्मय शिल्प सिंगर तैयारी विभिन्न पदार्थ चांदुआ और पट्टचित्र। 7 नंबरटी कही निम्न रे गोटे अनुच्छेद दिया जाइछि ताकू पढ़ी प्रश्न सबु तैयारी कर जार उत्तर एही अनुच्छेद मिलिबो। प्रश्नावली क नंबर क्वेश्चन हेबो आमे काहाकू संस्कृति बोली कहि थाउ। ख नंबरटी हेबो जातिर संस्कृति उन्नत बोली किपरि जणा पड़े। ग नंबर हेबो देश देश बा जाति मध्य संस्कृतिगत पार्थक्य कहीं रही। घ नंबरटी हेबो ओडिशा समग्र विश्व रे कहीं ख्याति लाभ करिछि। उ नंबर हेबो उत्कलर संस्कृति को किए समृद्ध करिछि। च नंबर हेबो ओडिशार सीमा दिने केउठारु केउ जाए विस्तृत थिला। छ नंबर हेबो किए धर्माशकरे परिणत होइथिले। ज नंबर हेबो धर्मपद कहानी केउ घटनार ज्वलंत दृष्टांत। 8 नंबरटी कही सरल भाषा रे बुझाई लेख। क नंबरटी कही समग्र विश्व को यही संस्कृति देइछि शांति समता और भातृत्वर दिग्दर्शन। आंसर समग्र दिग्दर्शन। उक्त गद्यांशटी आम साहित्य बहिर ओडिशार संस्कृति विषय आसीअछि। विश्वर समग्र मानव समाज उपरे आम ओडिशार महान संस्कृतिर प्रभाव कथा प्राबंधिक डॉक्टर चारुबाला महांती उक्त प्रसंग रे वर्णना करिसंती। ओडिया एक शांतिप्रिय जाति
ମାନବ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିନିମୟରେ ସମୂହର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା। ଧର୍ମପଦ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭୂମି ଦିନେ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣପାତ କରି ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ହିଂସା ଉପରେ ଅହିଂସାର, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଆମ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଆମର ନୁହନ୍ତି, ସାରା ଜଗତର ନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ଖ ନମ୍ବର। ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ଆନ୍ସାର ନୃତ୍ୟ କରିଛି। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଅସାଧାରଣ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର ଚାରୁବାଳା ମହାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ମୋହିତ ହେଲାବେଳେ ତହିଁରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ରୀତିନୀତି, ବେଶ ପୋଷାକ ଓ ଢଙ୍ଗରଙ୍ଗ ଆଦିର ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଗାତ୍ରରୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି କୌଣସି ଜାତିର ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟଗୀତ, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଉନ୍ନତ, ତାର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଗ ନମ୍ବର। ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତରର ସଦ୍ଗୁଣରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରେୟ ମନେକରେ। ଆନ୍ସାର ବାହ୍ୟ କରେ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରୁ ନିଆଯାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମ୍ବରହୀନ ସରଳ ବେଶ ପୋଷାକ ଓ ଆଚରଣ କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ବେଶ ପୋଷାକ ବିଲକୁଲ ଆଡ଼ମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୁଳିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସୀମା ନଥାଏ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ଅତି ମଧୁର। ଅତିଥିଟିଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହୀ, ପ୍ରୀତି, ଆଦର ଯତ୍ନରେ ବନ୍ଧା। ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ହେବା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅନ୍ତରର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅନ୍ୟକୁ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବିଶେଷ ଗ୍ରହଣୀୟ। 9 ନମ୍ବର। ଯେପରି ସମାଜରୁ ସାମାଜିକ ହୁଏ, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ରୂପ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ପରିବାର, ପାରିବାରିକ। ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟବହାରିକ। ଶରୀର, ଶାରୀରିକ। ସମୂହ, ସାମୂହିକ। ସଂସ୍କୃତି, ସାଂସ୍କୃତିକ। ଧର୍ମ, ଧାର୍ମିକ। ପରମ୍ପରା, ପାରମ୍ପାରିକ। 10 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ବିଭବ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏକଦା ବିଭବଶାଳୀ ଥିଲା। ସମନ୍ୱୟ, ପୁରୀରେ ସବୁ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସ୍ୱାକ୍ଷର, କୋଣାର୍କରେ କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପର କଳାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଛି। ସମୃଦ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସମୃଦ୍ଧ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟମାନ, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।